हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम वो भी बच्चों कलर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट एंड ऑल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम क्रॉस। क्या है बच्चों? ये क्रॉस। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज स्काई ब्लू कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर एंड येलो कलर। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये क्रॉस। क्या है बच्चों? ये क्रॉस। क्या है बच्चों? ये क्रॉस। ये है बच्चों ग्रीन कलर एंड ये है सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। ये है बच्चों पिंक कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। ये है बच्चों स्काई ब्लू कलर एंड ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। वेल डन, रिपीट अगेन। दिस इज क्रॉस, सर्कल, triangle, rectangle and square. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.